Komisioner Om Tabi Malaysia Madani miampai kodoho IR and Ryan Oilen kepada dusun dot seserapon aditi tada koiso tulan koprom 2 2025. Kino tuson ada pemilihan tagay pogun PRN Sabah koprom turu pinapo kita kino tutukon politik Sabah di ginumuli kino mapati koyunun. Suai ko kino tuson tagayo seora DAP di teminunong kiala minimo guno tiket Pakatan Harapan nala editoin sanan walu trikonon di nikokoton dilo. Dan masa dilo tulun miningkakat do bebas nakarami tak ada sekodong saya nak menang id onom dun. Nakasumpa lagi Adun Sugut, Dato James Ratib, Adun Membakut, Dato Muhammad Arif, Adun Apas, Dato Nizam Abu Bakar Titingan, Adun Kemabung, Dato Robin Balang, Adun Matunggong, Dato Julita Mujungki, Adun Sukau, Dato Jafri Arifin, Omi Adun Malalap, Dato Jamawi Jafar. Kinantakan sinumumpa di lo nakaanjuri dinggolonan dimulai dengan tagad pagun tun Musa Aman di sana sore kinabalo. Sinasi ilo dit mamisarat tagad Sabah Sarawak Datu Aziza Nawawi. Napupusan kinantakan di lo dipikir jam ke-4 hingga 2 menit misasadop di Tarabayna. Magigion nga itpaguna diti kay kalansanan do perintah wagu di turidong kapagawit Kasimbanon tagayo lobi-lobi mamajamin ko giroton politik om kaponjuran agenda ko buruonon. Itulun menanaryok GOPS UMS Dr. Syahrudin Awang Ahmad Minabaros kinotosan dilo nakapasurat dit kasusuyan serad katilambus sa GRS sebagai perintah pagun dit kanud mamajamin katilambusan dot kotoran ngay di Kiharalaid. Dan begitu mengejutkan, Parti Nasional antara yang terkuat dalam era politik tanah air iaitu Barisan Nasional hanya dapat mengekalkan 6 kerusi. Selain daripada DAP yang langsung tidak dapat mengekalkan kerusinya, menunjukkan kemungkinan besar satu landscape baru politik negeri Sabah sedang dicipta, iaitu penolakan parti-parti nasional pada kali ini. Minanamboras kinumad RTM Dr. Syahrudin pinapaintalang dataguangan na padat bayna nga it 2 patid koinon di Tagayo it GRS di nakamanang .2 siyam tirikahonon warisan 2.5 tirikahonon. Gadua-dua dila di katilambus managuang politik pagun nasional. Pakitad kinautusan dila tulun nga mangundid maningkanan da patid koinon di pakitad katilambusan landscape politik wagu id Sabah. Magigion ngait paguna diti kay kalansanan do perintah wagu di turidong kapagawit Kasimbanon tagayo lobi-lobi mamajamin ko giroton politik om kaponjuran agenda ko buruonon. Rakyat Sabah sudah bersuara dan memberikan mandat mereka kepada pemimpin yang mereka rasakan membawa kestabilan kepada Sabah untuk 5 tahun yang akan datang. Rakyat Sabah yang sentiasa mengharapkan perubahan yang positif khusus kepada basic infrastructure yang masih lagi sangat mencabar di Sabah, khusus bukan saja di pedalaman tapi juga di bandar. Basic infrastructure seperti jalan raya yang baik dan juga air yang bersih juga masih lagi perlu ditambah baik. Ini menunjukkan bahawa ramai pengundi, terutamanya pengundi-pengundi muda, lebih memilih calon berbanding parti. Kini fokus bukan lagi kepada siapa yang menang, tetapi siapa yang dipilih tersebut untuk menunaikan amanah rakyat dan membawa pembangunan kepada Sabah. Mencerminkan keyakinan rakyat terhadap kesinambungan pentadbiran negeri. Semoga mandat ini membawa kestabilan dan pembangunan berterusan untuk Sabah. Saya berharap penglibatan wanita sama setaraf kerana wanita bukan hanya sebagai pengikut tetapi wanita juga sebagai pelengkap dalam kerajaan. So ginumu iso titik RM5 kinapobian kausinan di naramit do kopisan halangai konduan Sabah Jewa Ton Baino montok peburu NGO konduan id Sabah. Ipatunod Jewa Haslina Ismail Minaboros kinapobian kausinan dilo gunoon papanaod hatos 50 ababayaan ngay id patotongkop pagun. Kapampailad magisuay hal iradat ekonomi, pangindapuan konduan, kalidasan mental, kasasanangan paganakan, balajaran kaburonan community. Babayan ngay man panjuro tumano palan tagayad kaburonan konduan Sabah.
Nakabraso iti untuk program kapaboruan NGO Konduan Sabah tahun 2025 nulod at Jehwa. Pinahimagan ilo di sawod mulahingan tagad Pugun Sabah Topuan Farida Tusin. Panuang dat ababayaan maningkanan na pinsingilaan pilangan toilaan di kapampayad kakitanan karalanon atamad paboros kapatutan community. Inggi samando Sabah manuguang Pogun Otomo kosonongon patilombuson pagiro to montok menantu keburunan Pogun kapanaw misudong kosonongon dokoyonon posorili. Menurat tetap Kementerian Ketambulian Kawasan Kainan Pasarili Datu Josie Lai Aminabaros katagungan perintah Pogun o kitad mayad magisusuay ababayaan. Kampay na pelajaran, panaguangan pihupan kerajaan strategik, head pilatan agency perintah community ngay. Rinayo kotuson kopisan maningalig kainan pasarili JPAS, kopisan kainan pasarili JAS. Dit ogirat papinsingilad magigyan mangila sinanong datangos bang marin tana. Ababayaan sikul kinaruhangan kainan pasarili sarasi noilaad at kanod monuridong kabasanan guminawad kainan pasarili idbagyan sikul community. Idatu Josie minabaros antak pinamaymagan kinantakan pamuramayan tadaud kainan pasarili na kainan HASN Sabah 2025. Minagisuay pinialaan iradat manunturod gambar, fotografi, upcycle, e-west, diniman, paro, dinakapampad, kinatanudan, tanganak ngay sikul, institusi balajaran taka samtulon ginumuan. Lobid hapon na ribu beg piguguno di pinatahak kinuma sikul, agency nga perintad sabagi lang mangingkurid pamagunaan plastik insan guno. Itkopisan pisompuruan ko yun Integrasi Nasional JPNIN Sabah tumilombos pagirat pisompuruan community maya koburuanon do susumuko da ngay kreatif kanu gumampot. Ipatunud dilo Rina Abdul Harun minabaros pangunjuran na magisuay babayan iradat pialaan kapargatan nga inovatif kapanaha kasiwatan kumatanganak pakitatoylaan pagirat dat katumbayaan dialo. Agayon nagigunod kampayan hadit mintanod ang mulakat umur, montak pasunisunduan pihupan karaja kagatangan songoyan eding gisamaan da JPNIN menuridong dat community agirat motoronong. Selaras dengan pelan pendidikan awal kanak-kanak yang telah dilancarkan pada 2021 hingga 2030. Ianya memberi nafas baru kepada program-program yang diketengahkan di peringkat Tabika Perpaduan, iaitu membentuk sasia diri kanak-kanak dan juga mengembangkan bakat kreativiti mereka bukan sahaja dalam konteks perpaduan tetapi akhlak dan kemenjadian murid juga diketengahkan. Normalnya sarana pengawat pinapahimagan pialaan pintar kreatif Tabika Perpaduan Bogyan Pogun Sabah. Tuarano nakamanang koiso pinialaan pintar kreatif Tabika Perpaduan Bogyan Pogun Sabah. Pinampang nakamanang kategori pinialaan drama musical. Ekonomi GIG Malaysia, may GIG, papoingkas kotusan menghu pemeringwali ke Kojomino ng Karaja Ekonomi GIG. Pinanduridangan do may GIG, kapanaha kotumbayan do wagu, kumakukmaraja ngay GIG, tu pamusrahan na diolo tinimungon siriba iso kahantakan. Ini satu cara yang boleh mewujudkan sinergi. Maknanya kalau sekiranya dulu masing-masing bersendirian, kerana mereka sudah ada satu majlis, ada satu kumpulan yang suara mereka didengari dan mereka lebih fokus dan keterjaminan kepada mereka itu lebih selesa bagi mereka. Mereka ada confident, ada keyakinan. Narubanya untuk pinapahimagan kinantakan ekonomi GIG Malaysia Chapter Sabah. Universiti Malaysia Sabah UMS tumilombus pagirot karalanon belajaran tumanu doko umbala anak maya operasi radio kampus UMS FM. Tumanod beras di Dekan, Fakulti Sains Sosial Montok Tulun, Profesor Madya Dr. Asmadi Idris, kampayan sesemikul dipinsingalan, tumanod at kombalan, akan kemontok papengkas na toilaan, komunikasi nga kuhup pagirat kaunuan keraja dot graduan ngay sa bagi ginaras keraja di katumbayad kagunaan pamarunan dot masa-masa. Nakabarasa iti antok pinapaymagan titungkap UMS FM, Kota Kinabalu. Manager Station UMS FM Dr. Intan Soleha Ibrahim Minabaros titungkap dilo manahak kapagiratan kumas sumikul nga pinsingilan radio produksi ISO Radio Produksi 2.
UMSFM ini kita menggunakan platform UMSFM itu sendiri sebagai tempat untuk belajar dan berlatih mengenai dunia radio lah. Jadi selain daripada itu kita juga ada orang kata apa mendapatkan hak cipta terpelihara untuk modul live broadcast yang kita buat. Jadi yang itu nanti insya-Allah kita akan jadikan dia satu modul yang diterbitkan jugalah. Ditungkap ngai di lau pinatahak kinumad tulun papalambus tasonong papalambus sukan harapan om dokumentari radio. Ingka kano kabara dusun dot seserpon editi pon si komata doho IR on Royal Island tabi Malaysia Madani.